जय जगन्नाथ जय श्रीराम बंधुगण आपण मानक मोर यही चैनल को स्वागत। आज आम यही वीडियो रे आलोचना करवा दुबघास संपर्क में। आउ आपण माने तो दुबघास को नहीं भल भाव परिचित, कारण यही दुबघासटी आमर बाड़ी बगीचा सबु स्थान रे देखा मिल जाए। हेले यही दुबघासर अनेक गुड़िए चमत्कारी फायदा संपर्क में आपण माने जानी नथांती। आउ यही दुबघास टंका पैसा को चुंबक परि टाणी थाए। जेपरी चुंबक लुहा को निज आड़ को आकर्षित करिथाए, सेहीपरि एही दुबघास टंका पैसा को निज आड़ को आकर्षित करिथाए। एहा सहित जदि आपण एही दुबघास को नहीं ठीक नियमर पालन करुछंती, आउ आपण तांत्रिक नियम गुड़िक पालन करुछंती, तेबे आपणको एहार 100% लाभ निश्चय भाव में मिलता है। तेबे आज आमे एही वीडियो रे जानिबा जे केउं उपाय गुड़िक पालन करिबा द्वारा आमे दुबघास द्वारा आमर संचित अर्थरे वृद्धि करिपारिबा, आउ एहा सहित माता लक्ष्मी को मध्य प्रसन्न करिपारिबा। आपण माने तो एहा निश्चय जानती जे जदि आपणको उपरे एवं आपणको घर उपरे माता लक्ष्मी प्रसन्न होई जांती, तेबे आपणको गृह रे आउ आपणको पाखरे कदापि भी टंका पैसार अभाव देखा देई नथाए। एहा सहित आपणको गृह रे मध्य कौनसी प्रकारर समस्या आसी नथाए। तेबे एही विषय रे आपण संपूर्ण जानिबा पाई आमर एही भिडियोटी को आपण स्किप न करी शेष पर्यंत आपण संपूर्ण देखंतु एवं आपण भिडियोटी को लाइक करी एही चैनलटी को आपण सब्सक्राइब करि नियंतु। भक्ति एवं श्रद्धा मनरे कमेंट बॉक्स रे जय माता लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। बंधुगण आपण माने जानती जे प्रभु गणेश हेउछंती अग्रपूज्य, माने प्रभु गणेश को समस्त पूजा प्रथमे पूजा करा जाइथाए। आउ आमर पूजार व्यवहार करा जाउथुबा घंटी ताहाकू प्रभु गणेशंकर स्वरूप बोली माना जाइथाए एवं घंट रूप रे तांकू पूजा करा जाइथाए। एहा सहित प्रभु गणेशंकु दुबघास अत्यंत प्रिय होइथाए, तेणु प्रभु गणेशंक पूजारे दुबघासर अधिक महत्व रही अछि। प्रभु श्री गणेशंकर पूजारे दुबघासर अधिकतर प्रयोग करा जाइथाए, कारण एही दुबघासटी प्रभु श्री गणेशंकर अत्यंत प्रिय होइथाए। तेबे बंधुगण जदि आपण माने विशेष रूप से बुधवार दिन किछि कौलिया दुबघास को नहीं प्रभु श्री गणेशंकर मस्तक रे आपण अर्पण करुछंती, तेबे आपणकर अनेक गुड़िए मनस्कामना निश्चय भाव में पूर्ण होइथाए। एहा सहित मध्य आपणको सुख समृद्धि एवं धन ऐश्वर्य मध्य प्राप्ति होइथाए। बंधु माने आमर शास्त्र रे दुबघास को नहीं करी किछि एपरी उपाय वर्णना करा जाइछि जहाँकि आम मानक मध्यरे अधिकतर लोक मानकु जना नथाए। बंधुगण आपण माने तो यह निश्चय भाव में लक्ष्य करिथिबे जे अनेक लोक माने अधिक परिश्रम करुथांती बा अधिक काम करुथांती, आउ सेमानंकर पारिश्रमिक मध्य बहुत अधिक थाए, हेले सेमाने सेही टंका पैसा गुड़ी को ठीक संचय करि पारि नथांती। अजथा खर्चरे सेही टंका गुड़िक खर्च हो जाइथाए, आउ सेही टंका गुड़िक कौनसी ना कौनसी बाटरे चली जाइथाए। तेबे आपणकर सही टंका गुड़िक जदि संचय करिबा पई चाहुछंती एवं ताकू सठिक कार्य रे आपण विनियोग करिबा पई चाहुछंती, तेबे बंधुगण आपण माने एही दुबघासर प्रयोग बा दुबघासर सरल उपाय अवश्य करंतु, जहा द्वारा आपण 100% लाभ निश्चय भाव में पाई परिबे। तेबे आपण माने जदि आर्थिक संकटरू बा आपणक जीवन रे चालुतबा अनेक गुड़िए आर्थिक समस्यारू मुक्ति पाइबा पई चाहुछंती, धार करज भली समस्यारू मुक्ति पाइबा पई चाहुछंती एवं निजर संचित धन रे वृद्धि करिबा पई चाहुछंती, तेबे बंधुगण आपण विशेष रूप से प्रभु श्री गणेश को दुब अर्पण करने उचित। आउ आपण एही उपायटी को बा आपण दुब अर्पण विशेष करी गणेश चतुर्थी दिन करिपारिबे। यह आपण को अधिक लाभफल प्रदान करिथाए। हेले एहा सहित मध्य आमर गोटे सप्ताह रे एपरि किछि बार रहिछि जेउं दिन आपण एही उपाय गुडी को करिपारिबे। आउ सेही बार दुईटी हैला बुधवार एवं शुक्रवार। एही दुईटी बार को प्रभु श्री गणेशंकर बार रूप में विवेचना करा जाए। खास करी बुधवार दिनटी को प्रभु श्री गणेशंकर बार रूप में विवेचना करा जाइथाए। आउ एही दिन आपण जेउं दुब अर्पण करिवे ताहा 55टी दुब होइतिबा आवश्यक, माने आपणको 55टी दुब प्रभु श्री गणेश को अर्पण करिवार अछि। आउ आपण सही दुब गुडी को 5-5टी दुब नहीं ताकू 11टी गंठी पकांतु। एहीपरि भाव में आपण 5-5टी दुबर गंठी पकाई
ଆପଣ 11 ଗଣ୍ଠି ଦୁବ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟଟି ବହୁତ ସହଜ ଅଟେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିପାରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂରାଇ ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଧନ ଆସିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏପରି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିପାରୁନଥାଏ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଘେରି ରହିଥାଏ ଆଉ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ସଦାବେଳେ ସମସ୍ୟାର ଚିନ୍ତା ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କୌଣସି ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ଦେହ ସବୁବେଳେ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ରହୁଥାଏ। ଏହିଭଳି ଅନେକ ସମସ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଘେରି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ତେବେ ସେହିଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁବଘାସର ଏହି ଉପାୟ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିପାରିବ। ତ ସେହି ଉପଚାର ବା ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦୁବଘାସ ଏବଂ ଗାଈର କିଛି କ୍ଷୀର ଆପଣଙ୍କୁ ନେବାର ଅଛି ଆଉ ତାକୁ ମିଶାଇ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଲେପ ବନାଇବାର ଅଛି, ମାନେ ପେଷ୍ଟ ପରି କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ତାକୁ ଆପଣ ନେଇ ଆପଣ ନିଜର ମଥାରେ ତିଳକ ରୂପରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଚାଲୁଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଗୁଡ଼ିକ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ନିଜର ପରିବାରରେ ଏପରି ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳି ଝଗଡ଼ା, ମନାନ୍ତର ମତାନ୍ତର ଏହିଭଳି କିଛି ସ୍ଥିତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁବେଳେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହିଥାଏ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ବଞ୍ଚିନଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ନଥାଏ ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଉପାୟଟି ଧ୍ୟାନର ସହ ଆପଣମାନେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ବୁଧବାର ଦିନ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଦୁବଘାସ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହିପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦୁବ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣ କେବେ ବି ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦୁବ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେପରିକି ଆପଣ ସର୍ବଦା 5ଟି, 11ଟି କିମ୍ବା 21ଟି ଦୁବକୁ ଏକା ସାଥିରେ ବାନ୍ଧି ତାକୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଉପାୟକୁ 7ଟି ବୁଧବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଦୁବ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ ଆଉ ସେଥିରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ଦୁବଘାସ ଉପାଡ଼ି କରି ଆଣୁଛନ୍ତି ସେହି ଜାଗା ଯେପରି ଅପରିଷ୍କାର ହୋଇନଥାଏ ଆଉ ସେଠାରେ ଯେପରି କେହି ପରିସ୍ରା ନ କରୁଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଛେପ ଖକାର ନ ପକାଉଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଜୋତା ଚପଲ ନ ରଖୁଥାନ୍ତି। ମୋଟାମୋଟି ଉପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେପରି ସେହି ସ୍ଥାନଟି ଅପରିଷ୍କାର ନ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଆପଣମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏକ ପରିଷ୍କାର ଜାଗାରୁ ଦୁବଘାସ ଉପାଡ଼ି ଆଣି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ସେହି ଦୁବଘାସକୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କୌଣସି ଗୋଟିଏ କୁଣ୍ଡ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ସେଥିରେ ଆପଣ ଦୁବଘାସ ଲଗାନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ପରିଷ୍କାର ଜାଗାରୁ ଦୁବଘାସ ଆଣି ଆପଣ ପୂଜାରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଦୁବଘାସ ଥିବ ଆପଣ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ମିଠା ଜିନିଷ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେହି ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନେ ଯେତେ ଅଧିକ ମିଠା ଜିନିଷ ଖାଇବେ ସେତେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପରିବାରରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ି ଚାଲିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନଜନିତ ଯେତେ ପ୍ରକାରର ବି ସମସ୍ୟା ସବୁ ଥିବ ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଏକ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ବୁଧବାର ଦିନ ଆପଣ 7ଟି ଦୁବକୁ ଗୋଟିଏ ଗଣ୍ଠି ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଦୁବକୁ ନେଇ ଆପଣ କୌଣସି ଗଣେଶଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ସେଠାରେ ଆପଣ ବା ସେହି ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣ ଓଁ ଗଣେଶାୟ ମନ୍ତ୍ରକୁ 11 ଥର ଆପଣ ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ବା ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ 5ଟି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର କନିଅର ଫୁଲକୁ ମଧ୍ୟ ସାଥିରେ ଆପଣ ନେଇକରି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଫୁଲ ଏବଂ ଦୁବଘାସକୁ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅର୍ପଣ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଓಂ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣ ସେହି ଦୁବଘାସ
एवं कनियर फूल को आपण प्रभु श्री गणेशंक पादरे अर्पण करंतु। आउ प्रभु श्री गणेशंक निकटरे तांकर जो वाहन अछंती मूषिकराज, सेही वाहन मूषिकराज को मध्य आपण निजर प्रार्थना जणांतु एवं जहाँ सबू आपणकर असुविधा रही ताहा मध्य आपण जणांतु। हे मूषिकराज, आपण मोर प्रार्थना को प्रभु श्री गणेशंक निकटरे पहुँचाई दियंतु। यह कही आपण निजर मनर मनस्कामना को आपण मूषकराज पाखरे प्रकाश करंतु। आपण माने तो यह जानती जे प्रभु श्री गणेश एवं माता लक्ष्मींकर पुओ परी अटंती। सेथिपई आपण प्रभु श्री गणेशंक निकटरे निजर मनस्कामना जणांतु। आउ निजर धनजनित समस्या को दूराई दवा पाई प्रार्थना करंती एवं माता लक्ष्मींकर कृपा पाइबा पाई प्रार्थना करंती। सेतेबेले आपणकर इच्छा पूर्ण हेबार संभावना रही थाए। आउ आपणकर एही उपायटी को 5टी बुधवार पर्यंत करिवार अछि। बंधुगण, आपण माने जदि दुब घास को नहीं प्रभु श्री गणेश एवं माता दुर्गा पाखरे चढ़ाइबा परे सेही दुब घास को नहीं आपण निजर पर्स रे रखंतु। यह द्वारा आपणकर अजथा खर्च गुड़िक रुकी जाए। आउ आपणकर जो धन गुड़िक संचय हो पार नथिला ताहा आपणकर संचय हेबा आरंभ हो जाए। यह सहित आपणकर अर्थ राशि रे मध्य वृद्धि होता है। बंधुगण, आपण माने तो यह जानती जे दुब घास को साक्षात माता दुर्गांकर स्वरूप बोली माना जाए। यह कौनसी प्रकार साधारण घास हुई न थाए। यार मूलरे माता गंगांकर मध्य वास होता है। यही कारण भी आमे एही दुब घास को अत्यंत पवित्र बोली मानि थाउ। आउ एही दुब घास को आमे पूजा कार्य रे लगाई थाउ। तेबे बंधु माने यह थिला दुब घास को नहीं किछि उपाय जहाकू आपण अति सहजरे पालन करी माता लक्ष्मींकर कृपा प्राप्त करि परिबे। तेबे बंधु माने एही भिडियोटी जदि आपण माननकु भल लागि थाए तेबे आपण भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि नियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखंतु।